जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आरजी रिलीफ है। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर रोल ओवर किए। ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन मुख्तलिफ होती। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर रोल ओवर का वादा किया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आरजी रिलीफ है। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर रोल ओवर किए। अल्लाह ताला के फज़ल करम से IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद वो एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, जो पिछले 3-4 माह गुजरे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि अगर ये तकरीबन 5 बिलियन डॉलर, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है, ये 5 बिलियन डॉलर IMF के डील से होने से पहले जो कि 3 माह पर मुहित है, ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर का हमसे कमिट किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरेबिया आप जानते हैं पाकिस्तान का अपना एक ऐसा दोस्त है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे, आपने अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे, आज जो है वो IMF से मुआहदा हो गया और जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में भी तमाम तर चीज़ें बताईं, साथ ही स्टॉक की भी मुस्बत सूरत हाल हमने देखी। इस जो तमाम तर इक़दामात हैं, इससे जो है मुल्क किस डगर पर पहुँचेगा, क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान में जो मईशत में बुहरान की कैफियत थी वो फिलहाल ख़त्म हो जाएगी। हमारी मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम आ जाएगा और दोस्त ममालिक से और आलमी मालियाती इदारों से कर्जा मिलने की वजह से पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि डिफॉल्ट का जो खतरा था वो खासे लंबे अरसे के लिए अब टल जाएगा, क्योंकि हमें 2024 में भी एक मरतबा फिर IMF से लंबी मुद्दत का कर्जा लेना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सलामती के खतरात हैं और मईशत को खतरात हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे जो गुज़िश्ता 30 वर्षों से हम नहीं की हैं। यानी हमने, अगर आप देखें 1993 से अब तक 12 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए हैं अलावा केयर टेकर्स के, और 12 ही मरतबा हम IMF के पास गए हैं। अब ये 13वीं मरतबा गए हैं। तो अगर वो 12 प्रोग्राम कामयाब होते तो ये 13वीं मरतबा ना जाना पड़ता। अब ये 13वीं मरतबा गए हैं और 14वीं मरतबा जाने का प्रोग्राम बन चुका है। इसका मतलब ये है कि मईशत की बहाल करने के बजाय हम अपनी मुश्किलात को रेफर कर रहे हैं, और जब तक स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करेंगे। इसकी अहमियत मैं आपको इसलिए बता दूं कि 1979 में आपको पता है कि सोवियत इन्वेजन हुआ, हमने उसमें मुआवनत की, अमेरिका की, तो हमें इमदाद मिली। 9/11 2001 में हुआ, हमें इमदाद मिली। ये 2016 तक हमें इमदाद मिलती रही है। तो लेकिन 1980 से 2016 36 वर्षों में इस इमदाद के बावजूद हमारी जो ग्रोथ रेट था औसत, वो बांग्लादेश से कम था, श्रीलंका से कम था और भारत से कम था। अब जबकि अमेरिका का रवैया मुआंदाना है, हमारा ये नई सर जंग दुनिया में चल रही है, न्यू ग्रेट गेम चल रहा है, तो इस वक्त तो पाकिस्तान हिट लिस्ट पर है और भारत अमेरिका के करीब आए हैं। तो अगर उस वक्त जबकि हमें इमदाद मिल रही थी, हम ग्रोथ नहीं बढ़ा सके, तो आज जब मुआंदाना रवैया है तो हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात, टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में, अखराजात कम करने के शोबे में, तालीम और सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग में ये इस्लाहात करेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर मुस्तकबिल है। वरना खुदा न खास्ता हम कर्जों के शिकंजे में जकड़ कर अपने आप को फंसाते रहेंगे। अच्छा शाहिद हसन साहब, आर्जी रिलीफ तो मिल गया है, रिसोर्स में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आम आदमी तो पिस ही गया है। 29% इजाफा हुआ है महंगाई में। आइंदा भी अगर IMF के पास जाएंगे तो आम आदमी के लिए तो मजीद बुरी सूरत हाल हो जाएगी।
آپ نے بالکل صحیح کہا, IMF کے پروگرام میں جب بھی آپ ہوتے ہیں تو عوام کی مشکلات بڑھتی ہیں. یہ تو ہم جو ہے 1988 سے دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی IMF نے یہی کہا ہے نا کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں, آپ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کریں, آپ گیس کے نرخ بڑھائیں. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو عوام کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن جب IMF کی MD نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور عوام کو ریلیف دیں, لیکن ہم نے تو GST جو ہے وہ بڑھا دیا 17 سے 18. تو جب تک ہم طاقتور طبقوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے, ٹیکس کی چوری نہیں روکیں گے, جو کہ پچھلے بجٹ میں یہ کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 3000 ارب روپے ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے, ہم اس کو وصول کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. اب جو فگر آئی ہے وہ ٹیکس کی چوری بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کوششوں کا محور جو ہے طاقتور طبقوں کو نوازنا, قرضے لینا تاکہ معیشت چلتی رہے, عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا, یہ عوام کے لیے بھی خطرناک ہے اور سلامتی کے لیے بھی, کیونکہ احساس محرومی بڑھنا, غربت بڑھنا, بے روزگاری بڑھنا, مہنگائی بڑھنا, امیر اور غریب کا فرق بڑھنا, اس سے جو سلامتی کے لیے خطرات ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں. دوسری طرف اسمگلنگ کرنے والے, ٹیکس چوری کرنے والے, قومی دولت لوٹنے والے, سرمایہ باہر منتقل کرنے والے بدستور مزے میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور اسی طریقے کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس طرح کی جو ہم نے چیزیں دیکھی, گزشتہ دنوں ابھی ایک پریس کانفرنس کی گئی وزیر خزانہ کی جانب سے, جب وہ معاہدے کا ذکر بھی کر رہے تھے IMF سے, تب انہوں نے یہی بات کہی کہ عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا اور عوام کو جو ہے وہ ابھی مزید بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں یہ تمام تر ہیں جو آج ہم نے دیکھا کہ ٹریڈنگ بھی اچھی ہوئی, مثبت رجحان بھی ہم نے اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھا, گولڈ کی قیمت بھی نیچے آئی. کیا یہ صرف عارضی ریلیف ہے, کیا مزید آگے جا کر عوام مزید پسے گی اس پر؟ دیکھیے, اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی خود بھی ایکسپلین کیا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے, جب آپ کہتے ہیں بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, جب آپ کہتے ہیں گیس کے نرخ بڑھانے ہیں, جبکہ آگے چل کے روپے کی قدر خدا نہ خواستہ گرنی ہے, تو ان تمام, اور بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے, آپ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر رہے ہیں, تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں, صحت کا بجٹ کم کر رہے ہیں. 24 ملین بچے اگر اسکول نہیں جا رہے اور آپ تعلیم کا بجٹ کم کر دیں گے تو یہ تو پھر اس صدی کے آخر تک بھی نہیں جا پائیں گے. تو جو بھی آپ ٹیکسوں کی وصولی عوام سے کر رہے ہیں وہ تو آپ سود کی مد میں دے رہے ہیں, قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں, کہ طاقتور طبقوں کو مراد دے رہے ہیں. جب تک پوری ریسٹرکچرنگ نہیں ہوگی, یعنی 7,000 ارب روپیہ سالانہ ہم ٹیکسوں میں کم وصول کر رہے ہیں اور اس کا بوجھ ڈال رہے ہیں قرضوں پر, تعلیم کے اخراجات پر, صحت پر, ترقیاتی اخراجات پر, تو یہ پالیسی کو ریورس کرنا پڑے گا, جس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل اصلاحات. اور میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کوئی حکومت نہیں کر پائے گی, اس لیے انتخابات سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان اصلاحات کو, جن کی بنیادی اصلاحات ہم کہتے ہیں, اس کو قانونی شکل دی جائے, ورنہ انتخابات کے بعد کوئی حکومت نہیں کر پائے گی. تو یہ خودکشی سے بچنا, پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانا, پاکستان کے عوام کو شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. IMF سے $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا تجزیہ دینے کے لیے.